تامین حفظ سالمی اهالی در زمینه بنیاد انشاطی ضروری ساحه تندرستی در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشت و امروز این روند همانا استوار ادامه داده می شود. رساندن مواد دارویی و دیگر لوازمات طبی از روزهای اولی به قیدگیری کرونا ویروس نوی کووید 19 در مملکت تقویت داده شده. از جمله در یک دوره کوتاه مؤسسه‌های تندرستی با تجهیزات ضروری تشخیصی و طبابتی تامین کرده شدند. در برابر این صاحبکاران الهیده و جوانمردان وطن دوستی پایتخت در همین شب و روزها در پیروی به اقدام‌های بشردوستانه پیشوای معظم ملت و تشبث و تدبیرهای همه‌روزه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی خود را در پهلوی مردم و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب گرفته با آنها دست کمک دراز می‌نماید. گزارش همکاران ما با تشبث‌های راهنماساز و دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در یک دوره کوتاه در راه پیشگیری از پنه‌شوی و انتقال سرایت کرونا ویروس کووید 19 در مملکت تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. امروز نیز ناوابسته از کاهش یافتن شدت گرفتارشوی به این سرایت از جمله تامینات مؤسسه‌های ساحه تندرستی با داروباری و لوازمات طبی، دستگیری و کمک مادی و معنوی طبیبان و بیماران تمام تدبیرهای ضروری انجام داده می شود و در شکل کمک به تمام مؤسسه‌های تندرستی مملکت مواد داروباری و لوازمات طبی به مقدار لازمی دسترس می گردد. امروز نوبسته از اون که شدت این بیماری سرایتی کم گشته است، نوبسته از این پیوسته از جانب رهبریت عالی کشور و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تدبیرهای پیوسته ضروری و فوری اندیشیده شده است. نفرانی که در بیمارخانه شهر دوشنبه به توبت فرا گرفته می شوند و امروز با تمام داروباری ها به طور رایگان تامینند و همزمان تمام کارمندان ساحه طبی که در این سمت فعالیت می نمایند با موادهای غذایی و دیگر موادهای ضروری تامینند. فقط من یک خواهش دارم از شهروندان پایتخت کشور عزیز، از شهروندان تمام کشور محبوب احترامانه خواهش می نمایم که هر یک پیش از همه هر یک شخص سلامتی خود از خود او وابستگی کلان دارد. چند عامل هست که برای پیشگیری و گرفتار نشدن به این بیماری مساعدت می نماید رعایت نماییم. از آن جمله رعایت گیگین شخصی، یعنی که تیز شستن دستان با صابون یا اینکه با موادهای آنتیسپتیکی هنگام پیش از خوراکخوری، پیش از به خانه وارد شدن، پیش از به کارگاه وارد شدن، پیش از آراستن دسترخوان، پیش از تیار نمودن طعام حتما دستان خود را با صابون شوییم و همزمان حتما در جای کار، در جایهای جمعیتی هنگام گشت و گذار از استفاده نقاب‌های محافظتی استفاده نماییم و حتما هنگام گشت و گذار فاصله اجتماعی رعایت نماییم و موقتا هم که باشد از سلام کردن با دست و با آغوش کشیدن یکدیگر خودداری نماییم. من از شما احترامانه خواهش می‌نمایم تا اینکه خود نزدیکان و پیوندان خود را از گرفتاری شوی به این بیماری امین نگاه داریم. ما کارمندان ساحه تندرستی منتداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی برای توجه خاصه و دستگیری‌های پیوسته ابراز می‌نماییم. در پرتو سیاست اجتماعی بشردوستانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تشبث و اقدام‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نیز در سمت پیشگیری از پنه‌شوی پاندمیای کووید 19 و طبابت سریع بیماران اینچنین تامین مؤسسه‌های تندرستی پایتخت با مواد داروباری و لوازمات طبی، تقویت کارهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی و دستگیری و هوسمندگردانی همیشگی کارمندان ساحه تندرستی تدبیرهای نهایت مهم و سریع انجام داده می شود. در برابر این صاحبکاران الهیده و جوانمردان وطن دوستی پایتخت در همین شب و روزها در پیروی به اقدامهای بشردوستانه پیشوای معظم ملت و تشبث و تدبیرهای همه‌روزه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی خود را در پهلوی مردم و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب گرفته دست کمک به آنها دراز می نمایند. گروه صاحبکاران وطن دوست و سخاوت پیشه شهر دوشنبه در دایره اقدام‌های احسانکاری رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و شهرداری پایتخت مملکت
ин навбат бар раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба маблағи беш аз 3 миллион сомонӣ таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ кӯмак намуданд. Дар доираи ин кӯмаки хайрхоҳонаи соҳибкорони ватандӯсти пойтахти мамлакат ба воситаи раёсати тандурустии шаҳри Душанбе 30 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 10 000 адад ниқоби муҳофизатии тиббӣ, 10 000 дона хилъати тиббӣ, 200 адад оксигенератор, 100 дастгоҳи ҳароратсанҷии фосилавӣ, 150 адад пулсоксиметр, 1000 дона филтр, 1000 ниқоби оксигенератордор, 50 000 ҷуфт дастпӯшак ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Душанбе ба таври ройгон спорида шуд. Соҳибкорони ватандӯсту саховатпешаи пойтахти мамлакат изҳор медоранд, ки дар доираи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба бахши хусусӣ ва соҳибкории хурду миёна чунин тадбирҳои муҳиму хайриявиро ба хотири ҳифзи солимии ҷомеа минбаъд низ идома медиҳанд ва дар пешгирии паншавию интиқоли бемории сироятии коронавирус дар мамлакат саҳми муносиби худро мегузоранд. ҳамчунин дар пайравӣ аз ташаббус ва ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳисси баланди ватандорӣ ва садоқати комил ба арзишҳои умумии инсонӣ ширкати муштараки КМ Муосир низ иқдомҳои башардӯстона амалӣ менамояд. Дар баробари тадбирҳои ободонию бунёдкориҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо ташаббус ва иқдомҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тадбирҳои дигари саривақтӣ дар самти пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус андешида шуда табобати беморон ва корҳои безараргардонии бинову иншоот, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маҳалҳои истиқоматии аҳолӣ ба таври зарурӣ анҷом дода мешавад. Тадбирҳои амалӣ намудаи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам овард, ки дар муддати кӯтоҳ шиддати гирифторшавии аҳолӣ ба бемории COVID-19 коҳиш ёфта, ҳазорҳо нафар дар мамлакат саривақт аз ин беморӣ шифо ёбад. Бо мақсади саҳмгузорӣ дар пешгирӣ аз паҳншавӣ ва интиқоли ин бемории сироятӣ дар мамлакат, ширкати муштараки КМ Муосир дар ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатӣ аз Ҷумҳурии Халқии Хитой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон лавозимоти тиббӣ ворид намуда, тибқи тартиби муқаррар гардида ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ба таври ройгон дастрас гардонид. Лавозимоти тиббии дастрасшуда аз қабили 8000 адад экспресс-тест барои муайян кардани мавҷудият ва гузариши аломатҳои бемории сироятии COVID-19 дар бадани инсон, 30 000 адад ниқоби муҳофизатии тиббӣ, 300 адад либоси махсуси тиббӣ ва 200 адад дастгоҳи ҳароратсанҷи тиббии фосилавӣ, ки сифати баланд ва сертификатҳои мутобиқат доранд, ба маблағи беш аз 700 000 сомонӣ аз ҷониби ин ширкат дастрас карда шуда, ҳамчун кӯмаки башардӯстона ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе супорида шуд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созанда ва ғамхории пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади дарёфти саривақтии бемории коронавирус нисбати паҳн нагаштани ин беморӣ аз тарафи ширкати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Муосир аввалин шуда 8000 адад тестҳо барои муайян намудани антителҳои иммуноглобулини М ва G дастрас карда шуд, ки дарёфти иммуноглобулини М ин айни замон мавҷуд будани бемориро дар бадан нишон дода ва дарёфти иммуноглобулини G бошад, аллакай шахс бемориро пушти сар кардааст. муносибатҳои Тоҷикистону Хитой ҳамчун ҳамсояи наздик ва шарики стратегӣ дар марҳилаи ниҳоят хуб қарор дорад ва мо ҳамчун ширкати муштарак, ки аз соли 2017 дар Тоҷикистон фаъолият мекунем, дастгирии ҳукумати Тоҷикистон ва шаҳрвандони ин кишварро хуб эҳсос мекунем. иқдоми эҳсонкорӣ дар оянда низ аз ҷониби ширкат анҷом дода мешавад. мавриди зикр аст, ки ширкати мазкур дар қатори аввалинҳо экспресс-тестҳоро барои муайян кардани мавҷудият ва гузариши аломатҳои бемории сироятии COVID-19 дар бадани инсон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда барои истифодабарии сохторҳои тандурустӣ тақдим намуд. Дар айни замон ин экспресс-тестҳо барои коҳиш додани шиддати бемории коронавирус басо муҳим буда, шумораи беморон ва шахсонеро, ки бемориро бе аломатҳо мегузаронанд, бо дақиқияти баланд муайян менамояд.